Opisyal na nga nagbalik ka face-to-face classes ang nga tanan nga campus han Eastern Samar State University didahan Lunes, Enero 26, 2026. Formal ini nga gintikangan pinaagihin flag raising ceremony ngan academic orientation. Iginbalik ang face-to-face classes mahuman ang 3 ka bulan nga asynchronous classes ngan work from home arrangements tungod han naglabay nga mga linog didahan Oktubre 2025. Didahin halipot nga seremonyas, ginpahayag ni University President Dr. Andres Pagatpatan nga padayon la ang pag-inspeksyon ha mga buildings nga diri safe gamiton, sugadhan administrative building, ngan pirang mga colleges, sugadhan College of Science, College of Education, College of Business Management and Accountancy, ngan College of Engineering. Tungod dinhi nag-implementar ang esumain hin double session shifting agud nga ma-accommodate ang tanan nga estudyante. Ang first session intika nga alas 6 aga tubtub alas 12 han udto. Samtang alas 12 han udto tubtub alas 6 han kulop ang second session. Para naman ang mga klase, gagamiton ang Kanuktan Hall, Students Pavilion, ngan second floor ha main library. Ang nasabi nga pagbalik ka face-to-face classes in ginaprobaran han ESO Board of Regents han naglabay nga Enero 14 ha espesyal nga sesyon. Ika nga syudad it Borongan, Obrey Caraga, Eastern Samar News Service.